Mama Kwaba, and Nasubi at the bar, a jabbing, hereby spiritual center. A frame, Yaw Adam. That's a ne, you didn't come over a brabomu, or how any atete, a pinisie, a pinipa, a sign of what you are brabomu. And a jabbing, a basse, or babessa. Or baby is any man in a free. Baby be our wow, last week, ye kasa bebre efa enyama ye oyo wenku ene samana enchine aja ben de aba o de hahama na esayare o de hahama na ekeka bom na manipa nya fa hode eja ben fie de nyama bebre ne ye wo otimedi nwura awode onim se yura enso saa na ye dro esayare emakanko o wa brabom emanipa diye e wa brabom nunya ware nunya wo ne na ware aye basa basa o ware na okunu e fanachi o ware na oyere e fanachi ono na de na kita no nyina obidi by force AGF in him. If you say brabo aye bon Bible cracker say nye ne honam eni moja enenya na so sumu atumfu aye hu omo mano water spirit no mo na aye hu omo no omo na ejaben aba se o samina o nku o oyela o de ka honam nani sa tumidie ahonhom na etwe ni pasan wa brabom no ombe fi wa brabom ama obi bia akoso totin uye die bibia mosaka enne ayeti he eja bia san akofa foforo na akofa aba oso wo yisu samana na yisu enkuno ayisu ne oyo dia pamutumi na niama ekoye ma ono or the oil like the gold and the eye. Or the oil like the gold and the eye. Na sa oil we kita me. Se wunya bi. Na sa wo de bi kan honam. De wo be ode oil we be kan honam pe. Ye die. Obi ti me ka se makwaji skeduro. Makobi wo wamam kuku obi dia ba be hyedam na sika pie ba enu so bo kwakoye ho amane obi ku fiefo because of sika wakwakoje free baby nti obi agi sika free baby atoka asego afi bi agi se nipa baako ana se ka baako de emu nipa nyina ewu e how any amane na aba na busuafo so because no aba koje abusuan ye die nyina na wafa ti wo awa abusuan nim obi ankoye wo abusuan bi musa won se nipa ba ko pe onu ko na odi afa mo a maka wo abusuan nim se nkoa eja ben se tuamirika na bra bra beje oil aye di gold na aye o de ka ohunam ani directions of the bema unya kose wu yusu sa oye na ebeye ti se wakwakọ gi sika bia ba betu baabi na sika ne ebeba ti se ne yedie pa de bo wa brabo mu no ne wasu abre de bia so rahema che bompa e frewrade o de so oye yi bi kan ho a Minya, mame, me papa. Minya no mamutie me. Sa oyewe, osaka oyewe bia. Umbeja me bia kaso wajiska duro. Ozo na wonsi bosum dan mu da. Nko malam bi ho. Nko akokọ, emfa moja nso ba bi da. Eye oyewe. Eja bi se tu America na beje oyewe.
we ekita me ye gold we be ka say oboa eja ben boa wa sheda ame akofa gold o de ba be fra we ye gold o de ba be ye oil ene hahama eno de fra ye wo ene me ni mi nua no mo wa abonje o mo hwe me ye edi enti eye ne nananom edi adom no so on fa ade we enfa fra oil ne hahama ema ye die emra ni pa brabom wa unim gold unim ni gold timi ye manipa e wa brabom e sika e tumi na makasa ewie no memo won kasa a kira ade a oyo no ani gold no ani hahama ode aye a e ba be ye wo abrabom ye ga jo se bra betwa aponchi bi ye ga jo se bra betwa odwan bi bra na ma won sanka gold oil na won saka ubehu se tumi bi ewo baby tumi wa mamo na ne kita mi kura no wa unim gold unim so we eye tumi mu a it is won say kabia na obehu ne oyi ebe ya ma o se ma wie no amede makasa wie no me de minim ne ede ye yo minim ne ma ede frafra ya ba minim se oyi any goldi any hahama bia ode be kan baba ma na che ma baako because me de bia me mpese obetina fi bedwen ho se eye din nti mama na kire baako no wa kire ade a me de minim so oyi no wo de kan ho a abrabo no ekoti sese ne wo ase wo ko ba bi na wo fra brosan na ya ye left boom hwi no word eja ben mo akwa no kwafo nyama wo de ba afidi enwa na mba ya ko peja we ba kire me na msi hey wase aka ho abia sanity ena san ko peja we ba kire me se me hwe gold emum no kware me hu gold watch me hu gold chain ba gold pa se de me hu bi da me ya kire o chinyeni fo se me hu manini me di hu eja oyi any gold amande me mo wa kire ba akopɛ ahaba be na ka we hu a sani o kire me yedie eye soronko okay ahaba ba akome bodin ye anka ye di na haba na e ba flesh wine e kan we hu bi eja be pa anka akutu orange on na haba flesh wine fresh na ba memere no e kan we hu bi e kan ho sanity ba ko na kire na orange ahaban anka na haban kire orange ahaban e kan gold oil no ho ene ma yedie e ba ni pablabo sika e ba ni pablabo enmunyam aso hey eja kire mu okay me da ase so amama kwanya we enen so ye da nyame ase biom ase ade chi bia wo so de ase da ma urade enen so ye da nyame ase so osade ya be hia biom wantwe ye nwu se esere bi anse enye ye papa bi ene ya ho fe bi nti na mum e ya adom na aso ye so se na adom na aso ye so de ya na wo se ye de ase da ma yo boss ko bo asase nti ne se ya sabe hia biom de ya na ase da ne de ma tumi ura yo ene me kire enema mu kakra em se wo hu gold ye si we ne sa gold wire ye si we ya e kire enema bebre na wodi ka bisa am se sikaduro hu nsensem me no de
me na manam ba wi ase de mbeti ye ne se enipa da sani bie ni asase we so a obetima betena TV so ana radio to se oyisika ye no kreda because me na nana ode me papa ba wi ase me papa de me ba ye minimum no pa enye no kreda so obi betima betena TV so se oyisika ebeba mu so da nyame so ma ne mba mu da nyesa na nyame bo nipa yeah nyame amfa sa akwan na ma nipa wo asema me no kan na wo so wotima ase pa daddy say asema wo kan TV so nya ye ni tua sa obi timi peja bucket no de asi ho sa o kata so obebi yesu sika nko a enye no kre eye trek nko a entina enipa se wunnim nyansa nyame kra ntimi nsom no e bible solomon kasa fa de ho nyansa eno ne ade osombo na se wunnim nyansa kra nyame wonkonkon kasa kire kra wunnim se nkwasi asem bi na wote wo wasum ba na nyame wonkonkon na e kasa be na mo se wunnim nyansa ntino nyame wonkonkon kasa wote edi omo sanya ma no mo ye ni nyina le omo de dada nipa se wo adwene wo fom no no be nya ho ntini ye wo nyame ma wo ho no obi enye oye nyame ba bia nyame honhom kasa kire ni bie no be follow sa nkrofo no bible kraka say bia me manfo anya nti sanete obi betena TV so yama nkwala bi kwan se enka me hu ye mpanifo wo Ghana pa wote ase ade edije nchirima last me be kan ye den edija ye nchirima ne ye mba se obi betena TV so oyisika make sa amona nefu abochefo bebregu ono mo bra mo mogani no mo sane sika emo mo abusuafo mo ma wa hanom obi nso hu so betena TV so oyisika na no atam sika no de ko aware bebebe agu nyina afiri sa sika duro na aban because obi wono ma bia make sa wo abrochire wo sane wo yire sika ana obabi sika no atam de awura sa business nim emma biem ahye na de etan abeto woni ne ntam enti me na nam te ase na me na nam wo asase we su no sika duro ye ka sika duro a Nyankopon nyese ofiti ya so be ma bia nipa bia wo sam wani mu fifire nyese ofiti ya no be tati so me yisika me hu ye kwasi broni e na aye machine a eyisika na nipa nso wo se ne ho ase wo so wo yisika obitima yisika me na yeye ya so mu yi enye no kre na tetene kra na omudi nipa yisika no eno kra na omako yisika duro no na nipa nso ode yisika ye wo sika kwan bi wo no ma yisika duro rare eno de se ye ma wo efema wo kra na ode asesa no na wo mfa wo kra ngwa sesa ahwe wo se me makwaji sika bag ba kwa besi fie midi what bi da nya me amfa sa amma nipa sa wo kopɛ sika duro dia wo kra na ode kwasesa sika ene wono nya me to nkwanta amapai wo be ka se bonsam ka kire Yesu se onkoto nso na ode wiase japade nyina abema no enti sika na wo kwagina yade esombo enti se wo kwagi se sika na dia wo se wo de wo kra ekwasesa ansa na wabedi yedie so waton wo kra ansa na wabenya saa yedie no na tetefo no kra no first na ebi mu de enipa kra yisika no gise enipa na wu na tia kata na ye nte hwe biem no ansa na nisika kra start say ye dey eba na obi tumi tono say send nim sika na me so men send wo de ma wo ye hwan 2 minutes di firi mfa ye say azano mo ye azano mo ye hwe bonsam nya hwe wasase we so o mo hwe o me ka no kra kire wo ne eniem me wasase so nyina ye nyame ade ba bonsam de ani bre na efum bi ono so penshare bonsam de ani bre san se nyame bo no wo ye ani bre na wo ye wo ahemamu wo ene ye to ne baaye eno ntra nyame hu se wo hu de we abonsam sitie enti no se asase so fo ye ndue ne ye sa ma ye nti sa aboa wo san se bonsam wo ye nitifo enti ni ye nipa ne ye ba na nyame se ye ndue no waka asem a kire ye wodi ka de ahintasem na ma ye enti ye wo se ye ma ye ne ye den etene ye ne ye den eda sa ewiase wi aye wo mu ye wo nyame mo ne wo bosamba bonsamba ne bebra betena TV so mu yisika no omo da nyame ma etwi nyame ma ekobonim mo twa akra ma bonsam obi wono betime de sika edura ti saa la hwe onu wawu onu an nsan ka sika no obi betime de ninu yakose munkunu na memfa ne nsa sika no obo nse ate afa no so na abɔ ne dam
obie ni asase we so oba betra TV so oyi sika media dida na Nyankopon so anka ne saa enya adwuma so saa da se wo so kwaji sika do dia se wo kwese san wokra wo mu se wonye nyame ba biem se waton wokra o sakra kra wakoton wokra se waton wokra die ewua na obewu enti no mo wo abochire ana me dey futu amede be mo no se wo betu obi wo aneba na busua ne dade e wo se enemre 2020 oba tan bia nipa bia ma nani da ho ana wo tu ne bafo ade wo se ye tete ye mba ene nchiri ma na eba ne ye ada na me kan wasem se nyame asem ene ha se nye no de a di amanfo betra TV so omo ye twesika ye yesi no na akwara bi onyini yo na adwene mu nyem biye na adwene ekọ saa ne ma no so na adwene ekọ ne ma so afa obi hunu adwuma akora wo so okọ ekora wanya adwuma na ni da so se obukwa akwada da obi no age 10 million so de kwaji sika duro nso enye no kre na omo so omo yisika duro kra no obi wono kro no oba na tekro ntimi ma na chop mo ni so abetra TV so yisika yisika no ada no ni se wutimi yisika de ya me hu ye omo ho kire omo wo o maame abusuam o papa abusuam nka me hu obesiese sa abusua ne mienu nyina na mo abaye odefo what you say na obi ye hu sa abusua we de nyame abo mu yi o ana wuntimi nsolve sa problem na ansa na wo be solve abonten de omo gi esika no mo de ayeye omo de esiesi omo sa na tie wo ye bibia yesi enipa bia wo di wo hu nia dika di wo fie ni ansa na de pia bonten meme ye wo ho hyerepe e wa hase na ibe ko wufie na wonye neat meka no kro nyame won pefie wonye neat won konkon won pefie so efita me the way I see home life is na wo ba me nchen so ametie so the o your life man enti no me ma obi aye na adwene ewiase nyina ena asem nkomo aye die eye futu wo obetie no wati me nim so mo ye nyame ma no mete de me kan ase o na se no mo so a na asem a wo kan niama ehinta o abrabom ewiase se wo se Nyankopon eto obon samba se munwie sanete ehinta se mo o kan no tra ji wo adwe mu do no fa sanete ne na adwe mu no no kita shallow mind no ondo be fa ne se o ye tra sanete edi na se ma wo kan ye hinta se o fa Nyankopon asem o se o fa ma asem a sika ne dwetade ye meme dia edi o fa ma asem a me de no so be ka wo ho sa edi ne wo kan no chese ye twi ye ho firi ne maboni bi o pe so udi a twi ho firi ne maboni bi mu ne bra ma ho nte ho te a nyame na bibia wo ye bia free mind ne wa de no on sa be ka sanete ye nyame na bo good nyame na boy ye nyame na bo dan mo sanete sense o pe se o de hinta ye ne ye bre na se ne ye hunji no de hyehye ne amase ejeja ene de wakan asem na wakan no wo ma ye hu se ye mfa ye ho ento awurade so ye mompai o ma ya hama o ma sika kokko o yiri onu ana de maaye enu ana no de eyi na hemfo tetebere mu no wo ho na opanyin ne ba ana se sofo panyin ne ba no de oyi gu apampam a se Nyankopon aye den o hira se wo epanyidie bi e wo ho ma eju oyi we ya de abai eja sinese ne ebetimi ayusu oyi yo ene ekwan a wo fa so atena se wo nananom mo so dai se akwa sorry ne ko fa sika kokko ne ko fa ahaban a we krambo de nya da yeso e wo tro samunum nyame wonim se nyame peni pa sempa ne mane odo nipa sanso so oboye se ne seso hwe nyame bo nipa no won oboye se emedi yi wasase weso enti ade bi no no modisi ya no de kame ye da diwe oyi wo hoi e wo trokungu e wo trokunkunu e wo trokungu ana trokungu bi a trokungu bi asa bible bi a bible ena oyi ye hu na se wona hu ya wo ho na se nyame kasa fa nyansam ntam che se wunnim nyansa wuntimi nsum nyame de na de waka masem wate ase nyame nsem bi a waka bi o kasa fa abebu nya de me ne woto no ma ye kan se na wate ase no nyame peso wo hu se wo ye nyansafo nti o kasa fa abebuom na nso wo hu se wo ye nyansafo edi we oyi ya isi ni gold ni ama de ye
wo bible e wo bible na say me ba ma kire wo mu oh kire mu me kire wo mu na de etem be se nipa nyina ate ase ne say yedie kwan enye sikaduro enye malam bi enye konfuo bi enye dunsini bi because wo fa sa kwan ne nyina so a ade bi obayi anyame ne mu bia no wo boa ebedwiri ensi wo yeda me kai se madam fo bi ko baabi oso konfuo ne ya ade ne nyina ma ne wie opi abonten asem o ka che na ne se ye mompa se osoro ebeji atum to ba vie no be ka che na me se konfuo ne ka se ye mompa se osoro beji atum o se ai frene bi sensa de ntino ka so si bi konfuo na asem o ka che se bi abeye bia so osoro amia enye wasasi so it which means nanti akwa ne ho no ono kra bompai esufre eja me na de nti amede sa good wa yiri baaye no yem say start program we me hu amanfo hawo amanfo bre amanfo twa amanfo di titi asofo oh omo kra de asofo no se nyame mfo na so wafre wa etoje wo a ba hunu se ade tia ade se nyina no wo fie na ehi wote ase ade tia ade se bia nipa de se ni bia wo fie ehi nti hunu se de wo ye no tubu na de toka so de sisi fie ni ade a sa na tie yesi nipa bia wu ni epagya na yesi unyuma ndi wachi unyuma na edi wachi se papa na abofo nso mo ye nyame no nyame abofo no ma so mu se nya papa de a ene ye toje wo abia wo nti saa nyontuni no nyuma to unyuma ndi wachi no eya nwum bia me ya metie de ya me de pa na we nyansafo nso na famu aba nso a ubehu bebia wu a obekọ ntinu obesesa bible ka se bo se inshiranka obi a wadwene owuo hu nti se wu di boni bi na wo ye boni bi a na wo ka se wu ho no ma obegya boni na wo ye den wu ye no na obi wo no ma still wo di boni na wo ten ne kura se ade a wo ye gya no still no wo koso ye den eye sa nipa no wo asotwe na wo so woni begu ase because wiase ani GNT wiase ani GNT ene wiase so nya wo de ya obi de ya wo ena wo ba mu bi eya adum bi ne ye nyina de na mu bi o eya adum bi asa wo kan bible na mo kire nipa aba kwasem a ese nipa ye nsa hwio eya mframa yi amena me ne omi no ye de kasai ena ye ne tu yetima be sabia yetimi dware etimi to atale ye hye ne se eche se nyame na adum no na aso ye so ndi sa adum kase wi aso so ade na wo se wo ye wo se wo se de wo ye bia so begya ho no makọ ndi de na wo pre akwahe ya na de o you who cancer o you hunti who cancer mpa wo yiri wo hunti me cancer sa se nipa ebre se wo bie twro kunkunu ma hwe edumre bia nka wo se nipa ebie memenya on se obi busa am se me yesofa na am se me yewe nyankopon na be kire position amewo enyem na me kire se me yesofa na me odifu ba bebre na afro mo so me odifu me yesofa ngasa izi nyankopon oba be kasa kire me ana o kasa kire hwan se wo position be wo a kire position awo ebedumre no be hu dwumadi a me gine mpempe so adi me beduru na be hu se me yesofa na me odifu enu ni nyame share me position no me position na me ntimi nkire ewo nyame o adwuma nyame de ma start no wode me na start ye habamba be pem se wonya 120 years mbapa nso to aso se wonya 90 wote ase yo enti de mi ye mbapa nso wo ye o mi ha adura mi ye nyina mbapa nso wo ye o mi edom egum papa so mi fi se ma me start se o ma awo adura na wode awo no bia nko hospital da o ma me ma awo adura ma me o ma awo adura na papa ye ha o mu nyina na onana ye herbalist obi a ye family kam se nyame de dua ye fie e ya dom o mo de dom ye nyame de dom ye odu position enti me wontimi na me nkwa haban ho challenge odu ma haban wontimi na me nkwa haban ho challenge on se ubi eturo kunkuru no ma nyame ka asemi wo wosese betima de oman na si wo na so oman na be kọ nanim di a enu ntam de sa godu ni wa yire bai jojo oman na si wo oman na de nti a meje oman na si wo na me ka oman no ho asem no enye oman bi kaka wo oman na ye me na wo ntam se nyame kasa o kasa fa abebuo mti wo ye nyansafo no e wo se wo tede nyame ye den ka ose bone bata akwala akoma on ye de aba na ye den wai eno nche sa akwala ketekete a wawo no pani bi wo no ma na wonim nyansa watu de mentre na ase we no kan bi bla fa na say bia wo ba
e wo so mo de da omo ya asofo mo ya difo no a nyame afro mo no obi a wo se no sofo ntimi tene no osofo gina o ma teacher ni on na kire sei sofo adwuma no odifu so gina ho no ma ayalesa won na sa yale hye nkom odifu so adwuma no na obi aso ye difo sofo kra se me ye difo enti ena me kire gold no ade nyame ka ho ase de enti a gold we ni wa yire we si ho no wose se betima je oman na si ho no mo de ya oman ye mini umienu enam wo hawo ne amane a ye fam awalesem adwuma sem sika sem yare ene yale abu obi no otia saso obaka so wonyare sanse ye ntie nyame asem de nyame kan ne yemfa nyame de gold che ye kwa first ne na nanam sesa etimiti firi soro na be gu fom nso otu agodu timiti fam nyame de che ye kwa nyame wo de ntie ode gold ne baaye on se kwasi broni ya fast sin bibini broni plan se obaya ade we ya sisi anu waye na adwuna bo ne broni transi hu se wonya nim de ne ntem ote nyame ne ehu se asema nyame kan ye nyansasem nti ote nyame ne no hu se gold na ye ka ho asem gold ntumi wom se gold wo nchen ya baifo suro ye gold ye nkan ye tu adura nkan ye die kwan so twisika ma good twisika ma joy da bena good eje tumidie kese nti na obi wo no ma ebesi na ohena oye ahemfo a good gugu ne komuni ade sanse no wanya tumi no wanya ahoden baifo kra won se good tumi wo mu nti na baifo ahobone etiti good so obi wo good wo ne fiezia wontimi ndi ahobone age afa sanse good yade e sombo wasase we so manyame na nyame so de nti a ode good ne ba ro bo ma me ne umienu bo ma nipa enti so se betima jo man na si wono mo de ya ene wo kire haban a yemfa wo nye se ofiti na akwati haban no wo kire dodo sei e bia maako 15 no wa be kire haban we maako 10 no wa be kire haban we maako 20 wo se fa haban we se betima jo man na si wono ma sa haban we amabobo din na kire wo no kofa uwi ahwepono no so sika gu so fabi na yam ana atwi na fafra na fa ye enwo na fa ma nipa ne nsra na weni ade obetumi de age o ma na sio na weni ade betumi abo nipa sika na o kan ho asem ne sika akwose go ni twa nipa ne nsa ayo yemu eye gold asem no oka ahunya nsasem na nyame kan sika na o kan ye no enye sika bro ni de ne nsa atwa na ye ono sika ngasa wo ye eye gold obayam na de afra ni nyina o bible ni me senye so obi se na bible de ntina broni ye bible ne bae no ana mfa se honhom ne bae no mo hwe so de tro bible ne bae se bible ye ton ntina ye so obi an to umpe so obi besisi wa to bible ni bi ne sua ube hu no kre no ene hu no se nipa de wuye bia obie ni wono ma asofo bia betuma agene se sofo betuma ma na akọ heaven no unyuma awo ye je wo ye na betima mu akọ heaven enye de sofo ka kire na sofo no nim so wotena na so wonten wo na se nyame afro wo na se nyame ne kasa nde unim wo homa ne kasa o na esie enti se betimi a yensan ye kine nkofa tete atempo ne so na no na beboa me no mienu am yetumedi ye ma nyame ye hu ye kwan na ye firi mu ye dwen se sa kwan no ye bonsama kwan enti ye kwan a ye nanano mo de ye fa so etiti ye fa mu no ye ja eno ato ho na ye di nkrofo bi echi se ye nam se nkyere ne kwan so se sofo okwa asori kra ne asori abekokra sofo ne beka se jai bone ye jai mpratwe jai awudie jai se ade be chine nipa na sa ho nyame won konkron won asori ye kan asori ya nyame won konkron nya aduma ntoatoa so obi kwa asori Sunday to Sunday de bi wase nyame won konkron sana enye no kre nya sana nyame won konkron ye aduma nyame won konkron be ye aduma mfa nse the whole month no obe sane ba ako obe na aduma wi a hu se tumi no de be ye aduma nti problem ya obi ya kwan bi ya wasisi no sa akọ ewo ma ni pesa akọ ha nya me na sa honhom na le den ese sane enye honhom ade bia no we sane nya sana nyame won konkron ye na aduma
Ndam ka che say ye nananom no munim nyame sen ne ye se ye Christopher. Yes, because Sabreno mete and say obi tim kotwa board e de begu van say junction so wo ja ho kofie Sa e begu wa kopem say onu ababa fa na ade ezo ne me kai ba bia na mete ko abi tifi me dua board o me mfichiri edu say me na madua board me ko na obi adwa board no wo dwa wo na yi ni mu osoro ayi aduane no afiri mu nti ekotwa ya eto say body na was na emuru 10 wayi ni nyina akọ body mu na me ma bre aye no obi so de atwere na furu ye so obi na ogina obi kon ho wadwa wasoro body na mu anya hwe wadwa wasoro nti ene no yakwan aye famu no enye batetefo na kwan nti no munyi che me na wanyi ya osore na okọ ni ba bi no aba eso na yakwan ye basa nyama kitikiti bonim ko a iti se ebetimi afiri sa kwan ni na ye hu no kore no na ne kwa asore a obia pe sofo o hyenkom ubediye ubekwa brochire enye no kore ese no wo mekaze fa 1 hour fa twi bom paye 1 hour betim ebeyeden wo mo say ye asofo na aba no enkyere nkwala no kwan mfa so bom paye what you say nti ye ka se twini omfa twi mom paye 1 hour wo start say wo de do be 15 minutes na no de hiri baba na ba fam san say wontimi nka twi na nka de wo hia enkyere nyame hiri baba no so ye ni tin ni nan na hiri baba na ya na amanfo ka no media me kwotokra na ye mesere san say hiri baba no da ba de sa asem hiri baba na wo ka no wo ti ase da bi so no say nkunkun na sane abanim masa anya sana nkunkun sane na de ye say hwan enim nyame ene wa adwene wo tirim na ne control nyame ne wo kra na etu mu no nipadua ne de fato nchen yo ntina se wo kra ne firi mu a wo se me honhom ntra me mu da ankosi awieye ebedu mmere bi no honhom ne be firi mu efiri mu na se honhom no honhom na honhom gu mu no ena efiri mu na ekọ no enti honhom na epie firi nfa epie firi nyame enum na ba nipa mu ena wo sorry na wo be ye nipa wo enti saa tam na honhom no tam aso na wa pie kọ edi bi na obetima ye enti na ye say saa tam no waka won sa gubo da bone na du awiye na ba obi akasa ho a wonte ye de doma ba shin papa mu se de kra wo hu de ye ye ko honhom ne kọ ene kwa kodi ate ene kodi enti hwan enyim nyame enti na nyame obi a wo no bofo wo ti wo se wo hu se wo ye sofo wo se hu wo bofo a nyame de ne ma wo te wo bofo ne sa wo te wo bofo ne ade bia obeye bia no wo bofo no be ya no nipa bia wo no bofo enti na edumre bia na obi koye bibia na ade we twe ne san na we zu pushi ne kọ abofo ne yetu bonsam de ne nyame de enti wo se wo nipa bia wusua onkwala bremu fiti onkwala bremu pem ne utie obofo na nyame de ne ma wo ne sa ade we me ye bone ma me na ade we ya na me ya na ye papa na de bia wa follow de ya na bofo de ene na wo te se no wo ye papa no no wo follow na de no ayedan abo wo bra enti me chose se wonim nyansa akora wontimi nsum nyame afeni matewase ti yedie ene tumi sika ahonya ni nyina wo bible ni na sika ne dwete ye hwa dia enye awrade dia ose de me pena me de ma no nye me pena me de ma no eza wo ya so ode a nti no bible say nyame asem say ni pedese ni bi o ma no ho so asase we su bia wo boa nyame bebre wase se nyame am bre wase na nyame nanum asema obi ya sofo timi kasa ni sase ne busa ase de oni nyame nam ase ne oni nyame aton sa didi nyame nzo woni obi a wo ho me na nya wo dia wo dia sa wo so kwakoje ma me wata kwa na de ya aduma kora masa ho me no tamu beso asema me kan so na wo so kwakoje ma me wata kwakoje wiase ahon boni nyina ne tamu beso iko bon sam no nyame na ye no nyame na ye ne sa ba tamu nso into si bibia ntimi ono bon sam ko nyame ne bo ono bon sam nyame ne bo no nya wo kuto no na wo se ono nyankopon no eye no
Now how much more? Common person for sanity. Say enam say be blood powers into no kasa na ne wura fi de obo no. O kasa na ne wura fi home na ode kasa no. Ya ka kire na ka kire ne say ka kura ba emo no obeyira. Unima me de tetefo aka. O mo hwe twosem no mo kan ye na me nam so. Na wo ye nipa na wo ye sofo wo ye mala wo ye konfo na so wabea ade na nka obi wu a tumi na wo de kasa no. Untimi mfam bonwura ne mu no nsore. Enso nyame won konkron betima bo awura nipa mu asole sisi a. Dabi eno de omuntimi ye. Omuntimi nye. Enne ne wo say yehu say ye hye obi ase. Ati ase. Yes. Wo say yehu say ye hye obi ase nti die nyina no ye njai sa 2019 na abesen no ade bia ye bia emfata nyame no e wo say ye jai na 2020 nka ye nyina Africans abibifo ye nyina nkamom na nka ye mfa de tetefo no ebe ye na yeso emfa mo ye bra yare ne ohaw ne amane ya abusu owi ase nyina ya so oden sanse nyame se ode nipa bia paama no se wonye de ope enam so ode ye paama ye ntino bia ye de ope o na emum ya ade a ebe fata ono nyankopon nani enye se de wo pentina ze nkwa asem bia na we de udi o ebe du mre bi no obaka se mihu ya anka na it too late obi atimi atena wo se ngema nkoyi wona brabo no afra wo oso malam odunzini buame wasene sika kese de abro no wachi no nde akwakotoka no damu nipa no so ase afra no so o kame ope sana tie e kire se wadwini sha nyame ho nkonkron ne wo nya adwuma wote ase enam sa nyame ho nkonkron ba wunti no enam sa bonsam kasa ye na wo de wa follow bonsam no ba nyame ho nkonkron ne wo ya adwuma wadwini mu bedo amo wache nyame se onyinkira wo ati ase akwan na opese anamo na opese otu no onyinkira wo na wo hwa akola ketewa bi na odi brew ahono wonsuom na odi apentin na nim half na wakodi podua sesa na misikase na misikase mawo na sa wo ye pani obi won wo body degree grawie enam se nyame won konkon ne nantinti no isi ya ne ya biti no agene sika ni agene sika 20,000 50,000 yesi ye doubles kanama ye betimi ye nchiri ma no me wa busua me wo ma ntimi mfa ne se me ye de me ba besua me ye de me wo faase me besua me ye de obi a ono so asiso a o fefe ba obesua me se kwan we na bia eja ben ye de e fa so ana kwan we na eja ben de kire ewi ase ne ye nyina ye twe akra ma awurade o yes enye ba akufo o enye sofo nko o ne odifo nko o me twe akra we ya na so watwe we na asenya me animonyam what you say yes na hwe nipa empempem timi gu ba bi faako wa bompa yes still ade ne da ho gina ho bibia wo gina na wo gina e wo se wusua nyansa wo se wote nyame ne se bibia wo nam no enye nyame na eye adwuma na se wo a wo hye dem bompa ya na wo fa kwankyere na enipa de sani bia obeti nyame asoma obefa nyame kwankyere bia obediye akwankyere sa wo yire yesi hanom na kwankyere aha ba kwankyere bia mde ma obi ade nyame asem beka ho bia no wonye hia ni da oyiwi na ho so nkyere wo da sanse nyame enum asem na eye adwuma enye nipa enum asem hefo eja ben na akasa waso oyiwi wanfa fi bra bia wo wankwaji wo nsu ase wankwaji wo obi nchen tro konkron emu no yi sane eso de ye oyiwi waka wasisu bia o de stamp nesi so a kire o quotation no se o se fasika no na fa haban no yamfra na fa ye enwo na fa sra chokonko na kai o enyo no wankwankwa je mfi nsu obi ase chokonko na achiro na sa nimdia ono no owo fa chokonko mu nti waye oye ono na oye ono eja o se so oye
se ne meme ya waduma metie se minsa ka bi se minsa be ka bi so minim se den ya obema bi because meti hoi oni tua nyama okoye de na so nso epokra nso togum me di oyi wika me honam ya mo hwe mi eja o se dien na be ya mama wo yire we ni dwumadi edi no enam se nyame enum asem o kan ye nti akyere haba na yemfa gold ne mfra na yemfa anya sa nguwe nti wo yire be start afrim obi a owo haw memfa ne se ohaw bia wo ya akola kete ya yawo ne kora wo se usra wo yire ni bi sanse wo se ebie yedie kwan ma wo se honhom a emfra wurade ne nse se ne wonante wo se wo hote wo se wo tinyame ne gold no emanyansa ntina kwasi broni ani bre gold bibia gold wo bi wo betrezi akwahwe gold no wo ye bibia bam sanse gold ben no nti ade wo ye bia no esi pi ne wie nkunimdi ma no se unya gold wo yire we bisra wo ho nkyere wasase we so ebebie kwan ama sika betra wo nsam wo sika ehye enhye ubenya nyansa ubenya nimdie ubenya favor babi biala obi ntimi nko obi kwa na akwaje nu ngwase wo kwa yebebo wudi pa ubedi nkunim sanse wo hote sanse nyamia ma wo ho ate se subonten obi wo no ma awale se ma ye problem woni se kawa kro ye de hye obi kwaye wedding akawa ye de hye no ye wo akwankyere wo kawa no ho ansakra na ye kisi wiya ye de ahye ba bibrenim sa de no enti obi wo no ye de kawa hye na 6 months na ware na gu nyina akawa no ye wo anointing ye wo ngo enwo na bi na mekan ye wo 7 days a wo de kawa no ye wo wayira wayiri na mehua ma wo de kawa no batum ye wo quotation wo be kan agu so quotation ne empaibo be gina so abompa ni sa kawa no hye wo nsa tumi bia ade boni bia be wo ablabom bia wo se pam no ba bebrenim sa ade no ofiti ya de kawa na hye wa ware wo boa wo nware na wo ware no ahoma na wo eni sa na tie obi hira wa wale so unu nipa kura wo hira so obi edi adanse se oye nyame nipa enso bia na ofiri nso ase bia na honhom bi ene ode ye aduma wo hira wa wale so wa condemn no ebi kura na oba oni ni gina wa pen kura ebi kura so be ma ni gina wa bia na so fo ena me ka kire wo condemn no ene nipa bia na hira wale so o entra me cho so nya haban bia na ye de yensa ntirene nya haban bia na nyame bo din se ye mfa anye sa na ema we ye won haban wa kire kire ye na asoma make obi oni bible bia o yenyansafo bia o ka o tenyame ni bia okọ obi bible na so omo asofo bebre wonum enti nyame na mebo we ya kire ubi ma obehum bia me yeden me kan na won so be tu abusuafo enti aware yen ware ne keke se ye ne se ye pe ne be ware obi nhyew ndi so be wale de ya na wasere nyame na o de ayede ama because ade bia o pe bia o so ubisa awrade na o de ma eye ma wo de ya wo de be ma wo ntino obi ye aduma enkoso obi awale sem enjina obi sika sem enjina obi yare a obi fitini nkwala be mapem saabri ya to yale ama obi ye aduma wo hu so obi wono ma ne sika obekan beto wo no obekọ ne sika no eso wate oye wo hu bi sika nafa wo hu bi abatwi ewo so onya gold oil no gold na nkasa no yade a yes spirit bi emu odu anyame de ma yen a nka honhum bi antimi ye ena haban no so anyame kirekire ye no so ye haban bi anu edin a wo de flag gold na ene ye tatahwe ene anyame enu masem o kan no ena me de me follow ena me de kan sema make enti obi biala obenya sa gold oil bia no se aduma na wo pe o sa ware o sa kwantu o nkratasem se bibi yare bi na da wo so amane ye da wo so bia na wo so onya gold oil ni bi di hianza won sa aka na me de quotation ama won san kan fa quotation ma sa won sa kan bi dia me de quotation be ma na won so wagina so enema ase wo fiti won kwala blemu nyina na wo so unya gold oil ni bia wo sra e wo so wo ho te se subonten na de wo hwehwe firi nyame nchen no won sa ye den eka agenti se gold oil me sra gold oil ya awaye menya de kan ho na mania sika menya sika pa ubenya sika obi ton pia water
obi timenya good wa bi obo ha say enche no asi yedie kwan so obaka so akwaji sika duro e bie kwan ena me kire wo say e pama honhombone e ma yedie kwan obi wono ma na yedie kwan e wo say ba na bla bom no honhombone asi enti unya good wa yedie bia e be pam sa honhombone na edi wunya obi wono ma na yale bi ato ama no enya physical yare esunsum yare e wo say unya good wa yedie bi e dai esra e be pam sa honhombone na de yare na be dua wu mu no what you say pa edi good oil se minimum bia mesi wa bi o chikeleweli oboka okotonwe kutu oboka e ka na obo no so no ne me hu so oboka ne se o ho a na kokora aba ebe dan ka na yantukwa no wakote se keleweli mesi wa kwachi ya eka ekutu okoton eka ni twatu okra ekoko eno so waboka eze hunhun bi na edi ninya edina no se onya gold oil bi esra sa hunhun na edi ninya no e be stop se say oton pure water o kan na atwe madwa be si so oton pure water so de minim say okoto na de be gu fridge mu na wakoto na no ekura metitititin yesi eno kura so eka ya abamu enye light bill nsuo na gasa kura oton eka ya abamu ndina no na sese minya bi mana sa niam atwatwe ni nyina no eto betwa me be start na me ka ase mi kire wo se me se nyame asem se si ebituma de oman na si wo no mo de a ene ye fa haban we na fa gold no na fa yengo na fa manipa na nsra no be si yedie kwan so o hawo ne amane bi eda no so bia be firi na bla boso we ye chokonkon na asem na chokonkon na asem o kan nti oman no so ye me ne umienu nti so hawo bi dam so a e wo se menya ahaban ne gold wo ye ni bi ye dai esra na sa o hawo ne ye dai e firi mi so sa na won so o hawo ne amane bi da so so utimi nya gold wo ye ni bi ye dai esra wo ye sofo na wapon aso na pese wo hira wo nsole mba enye wo ye bi akeke ni edi hira nsole mba o san se wo ye we nyame kasa fa ehuma David mu we na nyame de gu David mu so a wo mutimi di kudi nkunim nti wo ye sofo na pese wo hira wo nsole mba wo ye we bi na wo se wunya wapon asole no se wo di bi agu nsem a na wo di hira wo nsole mba e wo se wo nsole mba no aso na mo kɔ no o muso nya enhira ni gie sika na de bi o mutimi yi bi de to collection ye dai e ma wo ente se o mudi hia ano mo de ahokyere ye dai e kɔ fie wo ye sofo na so be je o man na si wo no mo de a e wo se wutimi e fa nyame akwan a wutimi de hira wo nsole mba na wo ye sofo no ati asore na wa asore e ma mema no mo kola nyina atete a ene se wo wa wo na wo se wo ye sofo kola atete a na asore panyin so kola atete a na dis ene na correction do mu tu ene na wo nte nyame ne because nyame Kristo ni bi eni wono ma nyame boni hia ni o be nam se nyame odi sika adom ye hwe gold na nyame hwe gu odi dom ye yo nka se ni pede se ni bia ho che no wasase we so da ba ya so woden e yisuatra ina nyame kasa ye nte se nyame kasa na ye te a oboa ka menyini so bia ho be kire no ana yare rof be bo nipa da yale de do e be ba san se wudidi na emom e ba na wo fa nyame akwa nche na wo ye ya na ye dai ekọ you say na ma so ode nti obi timi yare sa yare no kwa ma na akwankyere kura akwankyere kura na wura fi ntimi nye na say akwankyere bi wo no ye de ma nipa na nka no ho beto no na bonsam so be wia na adwene nti akwankyere na wo che no kura na wura fi nyame honhom kasa wo nte ba bonsam honhom kasa ya na wate an say bonsam be wie no nti we ye sofo a wo so onye bi na di hira wo nsole mba na ye die ba sole no omo pake cars asole what you say pake cars we ye doctor we ye operation e so nya we yire we bi na ma wunyansa e ma wunim de wo ho te na wo hu bi ba wo mu obi wo no ye doctor otwa twa nipa obi twa no wawu what you say obi twa obi aso ko ye operation na nipa na wu nyame ne wo nkasa sa nyame ne wo kasa se wo hu bi na di akire kura nyame ne wo kasa wo be hu kwan obe fa so obi tima ye nipa na operation ne ho beto no be na sa nyame nkasa nkire wo ntino wo twa nipa na no wawu obi nso twa ya obi bitime twa nipa 1000 mu nyina be sole obi nso bitime twa 1000 mu nyina be wu anse enyo ne nyame nenam se one nyame nenam a nyame ma wo nkum ne masa awo nti wo ye sofo obi ye godu adwuma ebia na godu ni dwan godu ne ba nya godu ayi ni bi e be twa godu na ba obi gina faako
sra wayire ni bi ebetwe gold na ma obi e galamsey sra bi fa kwa amenanum obi pie sika ne so eye gold rare gold na wo yiye na ye rare nya na me de ye eni ahaba no me na me de ye enye se me de label na afam no eye gold rare gold na wayi no gold se mi yi chire wo yi chire eye gold rare me na me tim sika koto na ma be yam sede chonkonkron ne kan na ma yam na me dia mixe wo yire ni nyina wiya mabubu ne kama edi ahaban no so aka ahaban me hata na wu wiya na makoyam na aye powder na ma yam gold na afra na ma mixe no na afem de ni nyina afra wo yire no na afi mabubu asi ho no nti wo ye galamsey ni wo ye mansi adwuma wo pese wo pie sika bi so adwuma bi a wo ye wo pese sika ba wa blabom wo ton nsuo ade bi a wo ye wasase wesu bi a wo pese wo di ana wo pese wo ne nyame nante wo pese wo ho te se asubonten no tumlika na beje gold wire ni bi na se wo di gold wire bi na wo sra wo so bo mu se wo kɔ nipa mu a wo so waye nipa obu ana yale bi da ne so aye yale krankro beje gold wire ni bi na fasra na gold na nkasa na tatahwe esayare pama honbone se gold hye wo botom a honhom bi antimi se gold hye wo fie a honhombone bi antimi enti obi a wo tie mi se wo ye sofo wo ye doctor wo ye hwan wo ye pani se wo ye MP wo ye hwan wo se wonya gold wo ye ni bi se wo da mpanifo wo da oman ano wo bu oman wo se wonya bi na wonya nyansa na wo to nyame ne na wo se nyame kasa kire wa wo hu kwan obefa so a wo so betimi dia kire kire omo a wo da oman no na omo so ate wase nti se wo busa me gold wo ye ne ho asema na ne dwumadi a edine no o how bi e ha nipa bi a wasase wesu bia se ne saka gold wo ye ni bia na ho beton ya wedi edasi ahwefo amohwe echi ne echichi ene benche munya mati ejombe ne waka wasi gold oyo musaka yedi amunya ahoto efu ya yedi 2020 ejombe se efa yare enfo ohaw efa mane enho intra 2020 oyi bi nyina afiri ho amawo eja bi se bra no I ready bra na beji gold oil ne ko yusu na yusu so oil we ya o ton ade ne ye to o pade afiri bi wo nsanka nkwa ase ya soa wo niama Christian love ne to na nyam o se bra me be yusu oil no be so ye wo enye ade a onu ne bo ni tirim so okoje oil ifi ba ni e no ndi amane seje ne fa ko dada ofo yen chon konkron na yen ye de ye mi atoso ye de ye ho atoso aye de bo bra no chon konkron ne Christopher constitution ene de ye ko me de ye ba o se bra ne beje oil na osaka oil ya ho na do hu se tumi bi wo ba or the gold ene hahama eno de aye oil eja ben spiritual good oil yusu nehwe na honhom o dana joa uhuni pano wo biovela o ma dogi na da ho na wo nan ye fe wa no sunsun wo so na no pa o ho ese pacha oba pacha bema pacha trabeji oyi fasira obedu wo be se e bibi da ho on timi kura meo minya bema minya ba ma me papa baby bia wo bia brabeji oil eye jobin oil no ebre ye ti aye
nyameke nyina ne se ejo be ya basa oba besa yare mo be ma yesu asia diye me dia me minim ne me menyo na minim ne me mihu entra ho na nkasi abrabo no esi da bia me ka kire wo se wo bo bra esi ama entra ho eja bia ba kakra bi ekita wo obeboa wo ayen kratasem awo aware suzuma ware fibro unamu nabu usisi kotode koko yakwaji obi adro enye China bro na ebe ma eje yen akwa bibrem ndu eja ben se bra freno na be ji samna na be ji nku ji oil na bra 2020 ni ko na wiye wonso wasere ha o ye me sere a adwundwi kura nti asema yesere kura tiwa me chiro ne o mo hia fo se de aska fo se de ro o sere mo obi ti de dan ti kura ote ha sika ofie akoto ho yare anim amayo ebintu sere ha ni bi because amochire wo ha asempra ese de kura na e washi eja bi se bra oba mo wani age bra oba suye wo hawo na papa ya ode no wato na sunti oba suye wo hawo wa manie o se bra eja ebra ne ya ya okay mi muze na okita gold yibi video yisi fo ma meje na me so me de akoda ne ma ho ewedem minya kodonko bi na me dane ma na eska mu a o eska bebre ne kuta misa ene ne de munye na meba eska bebre gold ne kita o no de ayo yi jamde ayo ye ne bi ne kuta me ye di oyo yes na gold no sanity eja bi se bra entina fie bra na peje oyo eni sie oyo ni sie bra na peje na osaka oyo yi bia 2020 eja bi se wa ba o wa ba se oba beje omo a o haw amanie osu ai ni babro ahimra chi na nam ndofo fitira na ati se amofo sum ninya o se bra ba ti me te ya bi se bra na ba ji oyo ninya tobetwa eja ya bre ya sore ya bre no kra ya bre ya sore ya okay nti si ya o last way the last word I make acha ahwefo nyina se obia be ma nani ada ho 2020 na kwan bia ndehye nam so ne babi nam so no o make sure so obetwe na fa nyame kwan so sanse obi nim da nyame no oyede obeba nti mumi nyina ye mboaboa ye ho entwen nyame na oyede wo ba no na ye mfa tete atempo no so na ne betima boa ye na ye nyansa nkyere na ye di akire no se bible say ye betima age oman na si ho no mo de a eye enhabamba bia wo kire ye ene saa godu ya ekutami ene ye mfa nye ngo ye betimi de age oman na si ho oman no so ye menu mienu se wo srawa ye bi na me srawa ye ni bia ye nyina ye ho beto ye obi ye nyina ye besere obi ngo tete obi o ni fitire se na aduane a wo ye wonso obenya sika akodwam akodidwa wonso wo fiefo nyina be ye nhira ubeje tuotwe wonso ye ohwe wasase wesu bia no problem bia ha nipa da sani bia wasase wesu no yankopon se betima age oman na si ho no mo dia ye mfa saa godwe ene saa hababa me bubo di no ene mfa anye saa nwe ye mfa nge oman na si ho oman no eye me no mienu nkyene nende asema me kan me kase die obetie no wonti na so pam na won fa nyame asem
ene akwankyere wo ya mekere no emfa nante no so obedi ye e wa asase we so masama piao baba